समस्त को प्रभु जीशु महान नाम नमस्कार जनाए आ समस्त को प्रिय जीशु नाम स्वागत मध्य जनाए। प्रभु आम को समस्त सुस्थ सबल रखिंट तेणु आम आज पुणी थे आपण मान सहित साक्षात देवाई ऑनलाइन वीडियो मध्यम आम आपको स्वागत आह्वान जनाऊँ। प्रभुंर गौरव हो आज आम प्रभु वाक्य ठार अल्प समय आलोचना करवा। मु गत थर अल्प किछि वाक्य कही आ किछि लोक देखी से धन्यवाद दिए। आ मु आशा करे आहरी मध्य आजिर टॉपिक टी आपण माने सुनि नियंतु। मु गत थर जे भली कही एक विश्वास संबंधी शिक्षा आमर विश्वास किपरि हेबा उचित से विषय मु कही। आज मध्य से संबंधी पूरा किछि कहबा पई चाहूछि कारण जहाँ मु छाड़ी ताहा मु कहबी बोली आशा करुछि। तेणु आपण माने समस्त शुणी नियंतु विश्वास प्रकृत रे किपरि हेबा उचित। मु केतरा पद नहीं आपको कहबा पई चाहे आपण शुणी नियंतु कारण विश्वास आमको ईश्वर निकट को जीवा एक पथ स्वरूप होता है। जहाँ पाखे विश्वास नहीं आज्ञा से परमेश्वर को केबे भी पाई पारि न था। तेणु मु विश्वास विषय बारंबार कहूँ कारण विश्वास आमको ईश्वर को साक्षात कराई था। से विश्वास आम जीवन में रहा दरकार। अनेक लोक विश्वास रे फेल मारी किंतु अनेक लोक विश्वास द्वारा विजय पाई। तेणु विश्वास प्रत्येक प्रभु करवा उचित। तेणु गोटे स्त्री कथा कहवाई चाहूँगी। से स्त्री होती विजातीय स्त्री जहाँ को आपण मैंने भल भाव स्टडी पढ़ी ध्यान किंतु अनेक समय अति गभीर विषय बुझी पारि नथिले कारण से स्त्री ठारे किपरि विश्वास थिला। तेणु मु गोटे प्रश्न रखी स्थान में बड़ विश्वासी माने जीशु प्रति किपरि व्यवहार देखाइले आ बड़ विश्वासी मानकर प्रति जीशुंकर व्यवहार किपरि थिला। प्रश्नटा पुणी थे मु कहवाई चाहे बड़ विश्वासी माने जीशु ठारे किपरि से माने विश्वास रखिकी चलुथिले आ बड़ विश्वासी मान प्रति जीशुंकर व्यवहार किपरि थिला। यह हूँ मोर प्रश्न। तेबे आमने ये प्रश्नर उत्तर बाइबल ठारे ही पाइबा कारण से जो स्त्री प्रभु जीशु ठारे आसीथिले से होती विजातीय स्त्री जहाँ को आम किणान्य स्त्री बोली कहीपर। से किणान्य स्त्री गोटे झील थिला आ से झील एपरी कष्ट पाउथिला गोटे भूतात्मा द्वारा गोटे प्रेतात्मा द्वारा से जंत्रणा पाउथिला। आ सेते बेले से जीशु विषय शुणीथिला तांकर माँ आ से तांकर माँ जीशु निकट को आसिकी जीशु को अनेक विनती मध्य करिथिला तांकर झीलकर सुस्थता प्राप्त होगापाई अनेक विनती कला। किंतु बाइबल में लिखा जाए आपण पढ़ी पारती माथ्यू पुस्तक लिखा जाइछि 15 अध्याय 21 पद ठार 28 पद जितेबाला आपण पढ़िबे सेठी एही संबंधी एही स्टोरी गोटे विजातीय स्त्री जीशु निकट को आसी केउ प्रकार तांको निकट में शरणागत है केउ प्रकार तांको निकट में अनुरोध कला किपरि तांको विनती करुअछि से कथा से लिखा जाइछि। आ से जगह गोटे पद मु पढ़िया चाहिए जिते बड़े से विनती करुछि आ से समय प्रभु जीशु गोटे कथा कहले जहाँ न बुझीपा लोकों अड़ुआ को पकई दिए। से मु आगु ही प्रश्न रखी बड़ विश्वासी मान प्रति जीशुंकर व्यवहार किपरि थिला। जीशु गोटे कुकुरर कथा को से जगह आनिकी प्रकाश कर लिखा जाए जहाँकि मैंने माथ्यू पुस्तक तार 15 अध्याय आईर आने 23 पद ठार पढ़ा मु पढ़ी दूची किंतु से ताहाको पदे हेले उत्तर देले नाही आउ शिष्य मैंने अनुरोध करी कहवाक लगिले यह विदाय करंतु कारण ए आम्भमान पछे पछे चित्कार करूअछि।
କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଗୁଣ୍ଡିଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ସହି ନ ପାରି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାରିଠାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲା, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଓହରି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ଆହାର ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ୍ ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ଯୀଶୁ କହିଲା ବେଳେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଟୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବରଂ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଆଶା ହେଲା ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବା ସେ ଆହାରକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଆହାର ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଗୁଣ୍ଡା ବଳକାତକ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କୁକୁରମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଏତେ ବୁଝାମଣା ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ଫେଲ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିଲା। ଏଇ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଜବାବ ଦେବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବା ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜରୁ ଗୁଣ୍ଡିଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ। ବାଇବେଲରେ 2ଟା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏହି ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଯୀଶୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ମାର୍କ 8 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେଇ ପଦଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସତ ସେନାପତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତୁମର ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସତ ସେନାପତି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯେ ମୋ ଘରେ ପକାଇବେ, ଏପରି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସତ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜର ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଯା ବୋଲି ଯିବେ, ଜଣକୁ ଆସ ବୋଲି ଆସିବେ, ଏହା କର କହିଲେ କରିବେ, ତାହା କର କହିଲେ କରିବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ଏପରି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ତ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 8 ପର୍ବର ତାର 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ,
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିଠାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସତ ସେନାପତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କାହାରିଠାରେ ପାଇ ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅଛି? ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ଆଶା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ ଆମେ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇଠି ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷାଘାତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖିପାରୁ? 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 9 ପର୍ବର ତାର 2 ପଦରେ। ଆଉ ଦେଖ, ଲୋକେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି ବୋହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ଆଜ୍ଞା, এই ଯେଉଁ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଅନେକ ବର୍ଷ କି ଅନେକ ଦିନ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାଲିବାର ବଳ ନଥିଲା କି କଥା କହିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ ବୋହିକି ଆଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଯୀଶୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏକମତ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3ଟା ପଦ ଦେଖିପାରିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିବାଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୁଏ, ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏତେ ନମ୍ରତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଯଦି ବା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ତୁଲ୍ୟ ତାକୁ କହିବା କଥା ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ କହୁଛି କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ବଳକାତକ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା, ଅଇଁଠା କୁକୁର ବି ଖାଇବ। ଏତେ ନମ୍ରତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି ଯୀଶୁ ସେଇ ନାରୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେଇ ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିଜ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ନିଜ ଦାସଙ୍କୁ କେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯାଅ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ କି କାହା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ କହିଥାନ୍ତା, ସେପରି ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ତାର ହୃଦୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏକ ଭଲ ହୃଦୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଏଇ ଖବର ନେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କାହାଠାରେ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
आम देखा पार्छु पक्षाघाती रोगी कथा से सुस्थ निज विश्वास होना केवल 4 जनकर विश्वास द्वारा से सुस्थ होती से मानकर विश्वास जो मैंने बहिकी आनिले से विश्वास था जीशु से जीशु सुस्थ करेंगे ये आशा निकट को बहिकी परिश्रम कर आनिले पुणी लेखा से माने से घरटी छात खोलिकी जीशु बसी जगार पकईदे प्रिय मैंने एत विश्वास थिला जे गोटे लोकंर घरटीए भांगिले से जीशु निकट को ओह्लई देते आम तार अनेक अर्थ रही अनेक कथा रही निश्चित भाव में तो डायरेक्ट भांगी नथिबे मालिक घर मालिकों सहित कथा ही परवर्ती समय आम रिपेयरिंग करदेबू कि आम तैयारी करदेबू से बाबद पैसा देबू अनेक कथा थी सब विषय ये लिखा जाए ना तथापि से पाखे जो विश्वास थिला आम ताहा देखा पारुछु से विश्वास को से माने कौन कले जीशु निकट में उपस्थापन कले रोगी को पहुँचाई पारे जद्वारा रोगी को कहते से विश्वास देखी बस साहस थर तुमर पाप सब क्षमा करा अनेक समय पाप द्वारा रोग आसी था आज्ञा अनेक समय भूल द्वारा मत रोग आसी था से जीशु कहते तुमर पाप सब क्षमा करा पाप क्षमा है रोग सुस्थ हुए आज्ञा आम जापर तेणु से लोक रोग मुक्त हेले से 4 जनकर कौन विश्वास द्वारा आम आउ गोटे पद देखिपर जे अंध जिते रास्तार भिक मागुला अंधर कार्य आप जानते से लोक चित्कार कर अपेक्षा रही है मत कि दियो मत कि साहाय्य कर से जन्म अंध व्यक्ति जीशु सहित साक्षात है आते जीशु पचार मु तुम कौन कर प्रभु जीशु को कौन जना नाला जे से व्यक्ति को पैसार आवश्यक अच्छे से व्यक्ति जड़े अंध जान नी निश्चित जानते किंतु जीशु चाहूले केते विश्वास अच्छी जीशु को ऊपर जीशु जानने इच्छा करते जानी से स्वीकार करुच्ची कि ना सेटा मन को बुझा पड़ो आने देखा पारिबा माथ्यू 20 तार 33 पदर लिखा जाए माथ्यू 20 तार 33 जितेबाला मैंने देखू सेठारे एपरी लिखा जाए मु पढ़िया चाहे से कहले हे प्रभु जेपरी आम मान आखि फिटी जाए जीशु द्वार विगलित हो चक्षु स्पर्श कले और तत्क्षणात से दृष्टि पाइला और पछे पछे चलने लगे आज अंध निजर आड़ कहूँ आम जेपरी आखि देखिपारू से प्रति दया कर जन व्यक्ति विश्वास निजर थी आम कहीपर ना तुम्हें भल कर मो पाखे से एबिलिटी ना कि विश्वास ना कि तुम्हें भल कर ये कथा मैंने कहले कि लाभ होना किंतु जीशु चाहूँगी आम शुणापी प्रभु तुम पाखे से एबिलिटी अच्छी शक्ति अच्छी तुम्हें चाहिए मत भल कर तुम पाखे से बल अच्छी आम विश्वास अच्छे तुम पाखे से क्षमता अच्छी किंतु तुम्हें इच्छा कले मत भल कर अंध जनक से प्रकार ही कहते आमने परवर्ती पदटी देखा लाजार कथा लाजार निजर भौणी मान द्वारा नुह निज लोक मान द्वारा नुह कि कहारी द्वारा से भल सुस्थ ही ना कि उठी ना से 4 दिन होते मरिकी किंतु मृत्यु पर किए उठे आमने जहन पुस्तक जो 11 पर्व को जब जीवा 11 पर्व तार 40 पदर लिखा जाए जीशु निजर आड़ कौन कले सुस्थ कले मृत्यु उठाइले मु पढ़िया चाहिए ता पूर्व भौणी तो कहते से 4 दिन है मलाणी तार अर्थ से आउ बंची ना से मरी जाइछंती से आ उठिबे नाही तांको पाखरे आदौ विश्वास ही नथिला जे लाजारा आउ थरे उठिबे बोली आमे समस्त जानू मृत्यु व्यक्ति केबे भी उठी पारती नाही किंतु मृत्यु मानक मध्यरु उठाइबा पई ईश्वरकर बल अछि से ही बल जीशुंकठारे थिला तेणु जीशु सही भौणी जनक अर्थात मार्था एवं मरियम को कहते विश्वास कर ईश्वर महिमा देखी जीशु निजर आड़ आह्वान देउछंती विश्वास कर ईश्वर महिमा देखिब 11 पर्व
एप्रिल पुस्तक लिखा जाए आउ विश्वास एपरी गोटे विषय मुझे पढ़ापी इच्छा कै 11 पर्व 1 पद को ये लिखा जाए विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि और अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान। ये जो विश्वास आम भीतर जो अच्छी से प्रत्याशित विषय मूलभूमि होगा दरकार वो अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान प्राप्त होगा दरकार। आम पाखे से प्रकार जदि नहीं आज्ञा हृदय ताहले आमने केबे भी ईश्वर से महान कार्यटी देखिपर ना कि आशीर्वाद पाइपर ना कारण आमको निश्चित भाव में विश्वास करा पड़ो। तेणु ये लिखागला जीशु निज विश्वासर कथा ये कहते जे मरियम को एवं मार्था को तुम्हें माने विश्वास कर ईश्वर को महिमा देख जितेबले से मैंने विश्वास कले आउ जीशु से स्थान को गले आउ से डाकिले लाजार उठी बाहर ये कहार विश्वास नाला केवल जीशु निजर आड़ कार्य कले कारण मृत्यु व्यक्ति को उठाइबा जीशु को इच्छा था। आपन को जदि मत जदि जीशु चाहिए निश्चित से यही 4 शरीर को रूपांतरित करेंगे आमको आत्मिक शरीर जब मृत्यु होता है सी आमको जीवित करेंगे। प्रभुकर गौरव हो आप जापे आमर विश्वास किपर होगा दरकार जीशु ठारे आमने अनेक लोक शिखिलु से स्त्री विध माने किणानिया स्त्री सत सेनापति आ से 4 जन लोक पुणी आम देखा पार्छु अंधों आउ जीशु निजर आड़ एक महान कार्य कले मृत्यु मान उठेले लाजार आसतु आम विश्वास को प्रतिदिन रिन्यूवाल करवा आमने वृद्धि करवा विश्वास बिना ईश्वर संतोष पात्र हो पारिबा नहीं। ईश्वर अच्छा भावुं विश्वास निश्चित करा पड़ो ताले विश्वास द्वारा माने प्रत्येक कार्य माने विजयी था। प्रभु यही अल्प वाक्य द्वारा आपन आशीर्वाद करते।